السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, watukufu zenrongo ndaru au mbili zajiri ngarjo hamba ligugunyiha shaka lijatiha, yani wangazijawo hamba ligugunyiha shaka lijatiha. Wa maore na wanzuani wa mwali tisijiwo la guajeje beserso la gua ligugunyiha be kalatiha tiji be nisifikiri watu la gua ligugunyiha be kalatiha u li didimiha be kalatiha vonsi yabonga mjuna mbia yeshimaore ewo hamba jene shi nzuani ne shimwali omuhimu shingazija si hamba liguguniha shaka lijatiha vavo shimaore tisijua tola guajeje shimwali tisijua tola guajeje eza jirinda zivi bofundi usikwa leo ndazivi za jiri tena bawe urinika zinji eza jiri narji programe bangi zonrongo mbili andraru ili rizijue eza jirinda zivi. Mwenyezi Mungu yarinike eza kheri, Mwenyezi Mungu yarinike eza baraka. Ngarjo handisa vasa inungyo très important rishilie zenrongo zinu raha rejawa suili maudu usiku rjoka uomba zedua sunsipia ensemble raha rejawa suili usiku wa maudu rjoka huja riwombe zedua wadzima ikawa ngaromba wa Mwenyezi Mungu yarinike eza kheri, ngaromba Mwenyezi Mungu yaritole zetabu, ngaromba Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema, ngaromba Mwenyezi Mungu yarinike unono sante njema, ngariwomba orisiwomba Mwenyezi Mungu ajalie owana hatu wake wana wadini waslihivu wajura Mwenyezi Mungu eulona wana ikawo ngwa wana wema wa adabu na masteki Mungu ya wenjezize zenjema ne masteki eulona wana wapotea wangamia wadunga tobiambi na ujufumona bangena ndongombi ya waduha wadunga ndongozindwaji Mwenyezi Mungu ya walekeze ze roho za hao, Mwenyezi Mungu ya warejeze oharimwa yenzia njema ya haki ya mastehi na adabu na bahati njema. Haina mzima ndasi Mwenyezi Mungu ya mninke ihaja ya hake ngerjo njo harmaze habari ranzori zelezo usiku leo na rtendeze Fatiha baleo usiku wa mfumtano yaumul arbi'ai na usiku wa mfumtano haina ndrongo ikao huzandisa ya mfumtano zokana baraka. Fundi repete tena weleze haina ndrongo wazandisa ya mfumtano zokana baraka. Rejezatse na bufunde yatoishia ngamuhambiyo ekanga wena ndrongo huzandisa yemfumtsano zoukana baraka au Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haumbu ye dunia yinu ye dimanshi ne lundi haumbu ye arudhiri yenshiyo yinu ye mardine merkredi dabo Mwenyezi Mungu yakahumba yezindu zinu zilohu dunia ni pia zinu rienshio zinu emarizikiano rudrilao de mardine merkredi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakaufanya dua yansihu kadha ili mngomnike ndrongo handise dua ye lundi haitimizi ye merkredi ye kabulija. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakaufanya ndrongo basi hazandisa ye lundi hata ye merkredi basi hotimizila merkredi ijana baraka. Aizo ngabo hadithi za satsena na wanazweni wareleza uka haina ndrongo njema wazandisa ye mfumtano zoukana baraka. Aizo yabonga romba Mwenyezi Mungu yarinike baraka rimemesha hatu, ngaromba Mwenyezi Mungu yarinike unono, ngaromba Mwenyezi Mungu yarinike za kheri. Ikangwa nzo wandise dua ya 3 jours enjema mrandisa ye lundi kanga wena dua ya 3 jours au nga wena tumuza sunna wanzao uzifunge za haja uzitsahao ibanu mrujua hafungu tumu ya sunna ya haja yokiri mru hati ya sunna bofu beza unjie urambie ko ranzori njari mwete mu leo ligugunyi hashara ha kalija menye njoni samihi yani zoukana baraka. Haina ndongo ikawa huzandisa emerkredi zoukana baraka. Haizo Mtume sallama handisa za dua ikade lundi uje merkredi ekabulija emerkredi alafu leori waswili jeudi. Mwanzo ni mweleze ni zensi huyizo hamna ndongo muhimu ili rinjar mwe darasa merkredi haina ndongo wazandisa emerkredi zoukana baraka. Yaweka
njema wanza ufanye 3 jours enjema ngojwa ndise lundi uzitimize mercredi bofule wo jeudi ngamjo ze habari za he jeudi ya leo bwatukufu rani jatoe fatiha mtijo shangaya babo wakati mwanadamu udiwaza shabo abahar sarashelia karjadiwaza bwatukufu yani haina nrongo njema wanza uzifanye masalani ngonzo wende watsa nrongo njema uzifanye ngonzo wende wandise nrongo example ngonzo wandise hazi masalani ngonzo ubuwe restaurant example ngonzo utsamie nyumba ya haho example ngonzo wende wafanye nrongo fulani ngonzo ndo atsashie mwanaho hazi ngonzo ndatayizo nrongo njema yenjema mruza ndise mercredi haina nrongo njema utsozandisa mercredi zoka na baraka amfikirele swala hilo msamwelewa ilirjo hendelea ngojo teje hapo kabufu ntatselewa le swala hilo yani première chose rahame jamwambia ni zoranzora mbelewo bangar jamwambia ni zindrongo zilio leo bwa tukufu za jirinda zibile gugunye chakajatiha ya mwando lanzono shuzana nukta wanu zansi uka mfumtsano mercredi hayo njema zandisa mercredi zokana baraka sarele wale swala hilo masalani ngotsamie nyumba haho yenjema mritsamie vendredi ayi mercredi ngonzobuwe hazi restaurant au hazi ya uhuza mndu yandisa mercredi ezentsiku zadungabo kabati tabu zentsiku pia hizo za Mwenyezi Mungu zentsiku pia ngizo na baraka sha haina usiku nguona ze baraka za hazo ya juma ngione baraka ya hayo ya samedi ngione baraka ya hayo ya dimanche ngione baraka haina usiku nguona ze baraka sha ngiona ze ndongo zazo hizo ndongo njema uzandisao mruzandise mercredi bazoka na baraka nukta hiyo ikamwelewa ngojotape bala kujahiwa partager video ubezo partage anarjanjo karmazi khabari ikanga wena haja ya ndongo nraro wanzo uzifanye mrwandi semer ebelendi mardi mercredi utimizi ikanga wena ndongo ya haja witsahawo ya 3 jours example ngo wanzo uswalira kambili za haja 3 jours uziswali leo urudi uswali meso uswali après meso vavu mtu andisa lundi mardi mercredi ilindini ili uitimizi mercredi subhanallah Mtume salama hakauomba dua ya ntunraru hakaifanya basandisa lundi mardi e mercredi le jawabu licha aizo yawekanga wena dua ya ntunraru zadungana ya njema wifanye lundi mardi mercredi sarelewa le suala hilo bwa tukufu msamwelewa leze habarizo hiyo numero 2 numero 3 kama samwelewa numero 2 masalan eukiri mru hafungutumu ya sunna ya ntunraru eukiri ya haja je uteni ukanga mfungo tumu ya sunna ya haja yetumu hiyo Mwenyezi Mungu anike ndongo fulani yokitu yabo hunduze thawabu za hetumu wafunga ordi tena utahela haja yao yokiri mrafungu tumu ya sunna ukanga mfungo tumu ya sunna ya tunraru Mwenyezi Mungu anike ndongo fulani au yanike mru fulani ndongo fulani yokiri fungu tumu ya sunna 3 jours ya tauba yomba tauba utojua ufunge tumu ya sunna ya tauba ukanga mfungo tumu ya ntunraru 3 jours za dungana za tauba ni tsake tauba Mwenyezi Mungu ansamehe madhambi yangu sonse pia si wanadamu au ngamsoa mfungo tumu za sunna ntunraru Mwenyezi Mungu ya rehemu uwanizaya umahala walio ya jailie ze thawabu hizo ni ze ajiri hizo Mwenyezi Mungu ajuni nkazo ni zitamanie uwanizaya yokiri udojua utufunge tumu ya sunna uteni ukamfungo tumu ya sunna au kamini mwana wa mru fulani Mwenyezi Mungu jeleze tumundaru zinu ze ajiri zinu nizitamanie owanizaya ho kaburini walio au kamtume sallallahu ambaye kana wa waladun salihun yad'u lahu mwana uombeleyo owamzaya dua mwana uombeleyo owamzaya dua aizo yabo yofai emayiti yofai mndu ya hafa ko wanaha hiwajangwa muombeleyo dua aizo yokiri hayangejo kiri tena ufunge tumu ya sunna ya utaha tauba istighfar ya haho wewe mwenyewe au utaha tumu ya sunna ya haja ya utaha haja au funge tumu sunna za haja tumu ya sunna yokiri tumu sunna ngizo zinji kalite zinji muhimu deni ya haho ino tumu ya sunna ya hindini wode ujuwe katsinda zila mtume yazivumbwa kaino tumu fulani na fulani na fulani yabo sarele wale suala hilo bwa tukufu yabo ntsutahani letse ntsutahani kemle ngamjuni samihi ili rjonjia uharimwa zikhabar zatu za leo netemu leguguniha sha kalijatiha shimaore tisijwar tola gwajeje ushinzwa na ushimwali leguguniha be kalatiha tisijwar tola gwajeje mtsonambia war mu commentary ili neelewe ishele mtu kaelewa leguguniha
mauri dziwa ekarono le dziwa ritia dzia hari mwabakuli vale gugunya lisi tremble lisi didima be kalatiha kala wahilatiha vonsi vavumramba le dziwa gugunya li tremble be alhamdulillah mana kala wahilatiha vonsi alhamdulillah aizo ezinda zibi bufundi ezadidimiha zatuwa hizatiha yabo bese izo ndongozilo muhimu bufundi tsena ngizo muhimu bese ndongozilo nziro tsena kazitiza mza ngizo ndongondraru na mzishiye mtiye century ikamsanganye tayari na nijulizo harmweje emuya hanyu ukamsanganye tayari ilina ndise nsijorenga wakati haukakartutsa haridorenga wakati mwinji surtu maudunga sinadua harjoka hiomba sonsi pia yapo maudurangunga sinadua harjoka hiomba edua hiyo yabonga mjuwao kana lazima leo ikatsinda bukazindrongo zinungizo très important gizo urgent tijokati rapporte darasa leo atamaudu rjero nano harumwa edua sharangu jana kabajaka darasa na zinutse na gizo urgent gizo muhimu itsongeza ntsina ujua bu watukufu wa kheri iketifanya darasa usiku leo aizo yatsuwa hiya partage olambari hamba livuvulwa be kalatiha ari livuvulwa be kalatia tisijua yoshinzwani ushimaore ushimwali tisijua bitsono commentaire mtuyanzi yavala livuvulwa njema za mwanadamu zuhe ya mbinguni yelundi ne jeudi yazamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hamba ukana asumu hamba miufunga yelundi haukanda usiku nazalo usiku mtume yazalo yaufunga yelundi hamba wa yawmal khaya mbinguni Allah ye jeudi ze amali za mwanadamu zuhe ya mbinguni alafu mtume hamba ukana fa uhibbu miuvenza mihanza yurfa'u amali zenjema za hangu zihezwa mbinguni wa ana saim na mitifungutum hamba miujibiwa madama yelu ne jeudi zenjema za hangu nafanya nezembi mwanadamu ya kufanya haina ndongo mndu yafanya amali zisenda mbinguni mtume kaja kufanya madhambi mtume katina madhambi shango lizo kaze amali za hai zoha mbinguni yelendi ne jeudi vahe ujiriwa yafunge tumu usikuo ekaza amalinga ziho mbinguni shaziheye na tumu aizo yababa sabu watukufu na ritowe fatiha pia ngeri njo harimwe temu ya leo haukainu ngio tre mjuka hishe zajiri ezajirinda zibi ndrongondra rozajiri trois choses ngizo très important rezivulikie fete zajiri maana ligugunyiha beka latiha revulikie zendrongo zenu sonsi pia aizo ya wabasa ekarsarito wa fatiha Mwenyezi Mungu yarnikeza kheri usiku leo wa jeudi tibahi jeudi mshele wa juma buli dua imasihudu waziko kubaliwa siba hinde masihu mtume ya Yusufa aymbaba mtume Yusufa Yakuba yakahombe ya dua wana hahe Mwenyezi Mungu ya wasamihe madhambi ya masihu ya hejumwa ya masihu ya kabuli dua ya masihu matukufu ya masihu ya khairi ya neema na utukufu Mwenyezi Mungu yarinike utukufu wa masihu ya leo yanu Mwenyezi Mungu yarinike baraka za masihu ya Mwenyezi Mungu arinike baraka zake masiku uku wa leo uku wa vendredi leo jeudi wamki ya vendredi uku wa leo Mungu arrive khairi za leo Mungu arrive baraka za uku wa leo Mwenyezi Mungu ajalie haina ulumwade Mwenyezi Mungu mninke unono haina ulo harimo uziro na taabu Mwenyezi Mungu ya mninke ba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye unika mwanadamu shasisi kartina mbamvu ya ujini kandongo wala rinike mndumba ndongo si wanadamu sonse pia ihorita haundo ha Mwenyezi Mungu eza hatundo toka arimombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu anikeze hajaza hatu haina mrulo harimwa ndongozi mtabisha Mwenyezi Mungu mtoleze tabu hizo yulo na ndongo yazishindani yao ya jwanza yazihunde Mwenyezi Mungu ajele yazihunde khair na baraka yulo harimwa maisha madziro Mwenyezi Mungu mtolee madziro yao mnike maisha mema yulo mwade na sante ilo nziro Mwenyezi Mungu mnike unono ewanzo ya hunde mrumme Mwenyezi Mungu ajele masiku ya leo ya hejuma yanu ewanzo ya hunde mrumme Mwenyezi Mungu ya mkusudie ya mnike mrumme wa khair na baraka haukabu watukufu hanajatowe fatiha subhanallah alazim ngabo mwanamshe ikawo nge yabo harimwe darasa yinu ngani mmono ngarimwe darasa yinu abasanizambao mwanamshe ulo harimwe darasa yadoka harimwa zensi za wanze kwa kufanya msafara ya haja Faransa sonzi pia dekelioni mwanadamu tufanya bezanza wasuli Faransa wandu pia basi mwanamshe huo haja Faransa kajaka uhunda mrumme hayenshi Faransa harimwa tabu na shida mruwa her darasa ukoshilazi darasa
haja hana mbio kabufunda mwanzo ntowe sadaka ni njie harimwaze ze dua bufundi ze fatiha zino Mwenyezi Mungu anike mrumme banga mtabiho tijafara ntsanzu hundra mrumme eni sanadu hadisi na mrundo la ketukiri wakatika tukiri timwambio we mrulo faranta utona mbahazi kutsina hazi kutsina nrongo huberge wangawe harimwa maisha madziro Yesu adake mapesa ngwa kondoda hubi anti utijitabishe ngarjuto we fatiha inshallah mwanamsho atafijwa banona mwanzo ntowe sadaka mwanzo ni participe mwanamsho huo hatowa sadaka nkadu ya ndani hajato wankadu ya bili bahi juzi nyumeni banu hani julizo kabofundi na mnijile ho zadeni au kama udu ngamloolwa haizo na mnijile uzadeni bofundi baila duwa ijakabuli ngamloolo subhanallah alazim uwo mwanamshe boko yukarmwa ze darasa banu ye karate ze darasa ye udunga ze darasa yani tsamba timsikinia wami abonge yabo abonja towaze sekre au kayo khairi yo neema shati timvuereha voyana mbio kabufundi yani hata vero ye kayihundu hata diero ye kayihundu diero ranzie kahundu diero wala vero au kahaberejo mbaba hanu kahaja katina mbeza makartasi ngojo kase pa facile wanadamu ngwanzo wandolo na makartasi na fijo oju mwanamshe haja mwanamshe katina mbeza makartasi katina hata mba ndongo yani nga haberje wana tabuda honi katina mrumme yabongo juo kabo ho parsa mrumme joka wandrungwa nzolo la kaola na wola haizo tsena batsibahi ya kundembeza situation bahi ya jujwa ya henshi yabo ya lolo ya jokunda situation tsena ya zaye au ya kundembeza wana au ya kundemba hazi ya umrumende mdeclare na bandrongo ya kundembeza situation ngojo c'est pas facile haizo mwanamshe huo hanambiazo kangwanzo towe yesi sadaka hiyo yani timwambia wa mitimzia ngamjoni samihi batikanzani shukurie zindongo hizo rishukure Mwenyezi Mungu ranti ngerito we fatiha ya hatu au kamroto do shukuria zenjema na mtikanzani shukurie ndongo hiyo ngerito we fatiha rjonja mwazi habari mwanamsho atuo ye ukarimwaze darasa bano ni wakati aizongari mjili yo hozadeni sonti pia wa darasa ngari mjili hozadeni yatijo shanganya ukanjaza mba shati wone message ya hahe tiwono banga mmonongari mwe darasa tiwone message yao ukaurejile uzadeni ukaongo ulolo hasa haumbiziwa hauka message tiwono tiretare ko iwona anambia kafundi ngamlolo meso na hiyo message ya juzi haizo akambaka ngulolo maud haizo yabori ujili ya hozadeni walolo uono kana Mwenyezi Mungu yekana zimshindawo hutieni yaha hutale fijo kamwanzo utowe sadaka unje harimwaze fatiha yani hunshindie mbabi hiyo aina mrumi mianza nrekonese nikubali mianza nrekonese katishindwa katishindwa mianza nikubali siuambia uhansi utitowe sadaka banga uharimwa tabu nga uharimwa shida kutsina mbahindu karadhi utitowe mana una tabu berje wa kusina shitu ikamru hawo vero au ba 30 euro umro ba 50 euro renge 50 euro hiyo ugule mbangu uvaye ngo juo mama ho komori auze famizaho ngazugulindawe me 50 euro yonge juo wafai shahasigiri atatsimrantsa tenswa vilitsena hasigiri hantina fijo kanono wala bufunti hurambia ukana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yani yani mrungu mpatso aizo nibulie bufundi ngazo ko elinsi na hansi na shani bulie bayinu mbendo na bwaya ya halali loni yo na real wa initowe sadaka nikedzina la mndu nibehe kodi ni bamtabiho nsina mrumme Mwenyezi Mungu anike mrumme bufundi aizo ti haneleza ta tikubali timnikale dzinabe sadaka abanga manzo nimwambie uka unshindi au kawonoze tabu uonoze rongo wawe huelewa kwamba lazima utowe sadaka na mitu ambia kauzie utitowe banga warimwa tabu shamba nono na mwanzo ni njie au kana hiyo nde khairi hiyo nde baraka subhanallah yani ngono mnashioni hashindie fundi mnashioni waye roho yake amba nono nga mwanzo njie utinizie bufundi ni participate mwa sadaka besha marimwa tabu aizonga mhufelicite sonti pia wando her darasa ngaru felicite ilirtowe fatia ya hatu Mwenyezi Mungu ya unjelie kendola ya khairi Mwenyezi Mungu ajalie kendola ya baraka Mwenyezi Mungu ajalie muhundre wana na ulezi na maisha mema na baraka Mwenyezi Mungu ajalie muhundre wana wa khairi uzazi wa baraka Mwenyezi Mungu amnikeni mariziki Mwenyezi Mungu amnikeni mwishiliano Mwenyezi Mungu ambulie neza khairi Mwenyezi Mungu ya muhifadhini na maadui Mwenyezi Mungu ya mnikeni eza khairi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya mnikeni eza khairi aizo watukufi kaunga mdunga wa darasa nyonsi pia ranyimlo YouTube ranyimlo Facebook rikautsa hari felicite rishiri mnike uzade
halali mwanamshe wa darasa wo yahunda mrumme ikawo haitoa sadaka ikawo harijibiza ukana hasa hunda mrumme. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ajalie zihundre o wasaya wao o watona wanraume na roshele amina. Mwenyezi Mungu ajalie zihundre o wasaya wao watona wanraume. Mwenyezi Mungu ajalie wao wahundre wanraume wa halali na baraka na marziki na jahi na jaha. Mwenyezi Mungu ajalie o watona wanraume wale kawana watu waume wale kwasina watu waume. Tusiomba Allah Mwenyezi Mungu awave wanraume wa kheri. Mwenyezi Mungu yawanike wanraume wa kheri na baraka na maisha mema na unono na kheri. Mwenyezi Mungu ajalie watona ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yawanike. Mwenyezi Mungu ajalie watona. Mwenyezi Mungu yawanike owalono wanruwashe. Mwenyezi Mungu awanike za kheri na baraka na mwishiliano na maisha mema na unono na kheri. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Mwenyezi Mungu narinike za kheri sonsi pia. Mwenyezi Mungu narinike maisha mema. Mwenyezi Mungu narinike unono. Mwenyezi Mungu narinike bahati njema. Mwenyezi Mungu ngaruhuombao urinike maisha mema duniani na akhira. Urisamihe madhambi ya hatu sonsi pia. Mwenyezi Mungu urinikeze haja za hatu, urinike bahati njema. Mwenyezi Mungu jailie rikaye harimo wandu wajoka unjia o harimo yembebo ya haho. Mwenyezi Mungu jailie usukurjoka hufale kalima la hatu la mwiso likaye la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mwenyezi Mungu angalia zeroho za hatu, urinikeze haja za hatu. Angalia zeroho za hatu, urinikeze haja za hatu bawende uzijuo. Heni ya iyo nezeni ya za hatu moruhoni hatu rezitsa hao sonsi pia. Al-Fatiha ngari huombao Al-Fatiha. Amina. Ye Fatiha na ikaye mifunguo ya kheri. Ye Fatiha ikaye mifunguo ya kheri. Al-Fatiha na ikaye mifunguo ya kheri. Al-Fatiha na ikaye mifunguo ya kheri. Ye suratul Fatiha iribulie za kheri. Hukanzakahu ya rabbal alamina. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من له الملك والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. اللهم يا من له الآلاء والنعم. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم يسر لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ميسر كل عصير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مونس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف. يسر لنا كل عصير فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج للبيان والتفسير. حاجتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير. اللهم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا إنك بالإجابات جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الطول والإنعام. يا ذا الفضل والإحسان. يا من له الملك والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. إن الله على كل شيء قدير. فيسر لنا أمورنا وألف بين قلوبنا وقلوب زوجاتنا وأهلنا أولادنا وبناتنا. وألف بين قلوبنا جميعا يا ذا الجلال والإكرام. وارزقنا الصحة والعافية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد ngarihimidiao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kaundo ya riumba ya renika au nono ya rijeli ya relio waislamu arito sujudi ya mbe rito sujudi ya mbuzi rito sujudi ya zenyama rito abudi ya jua rito abudi ya mwezi rito abudi ya miri rito abudi ya mastatu ishari lo waislamu ri abudi ya Mwenyezi Mungu mwenye rehma wa usamihi zembi mwenye rehma wa unika mnduze baraka na utukufu ngarihimidia Mwenyezi Mungu. Na baada ya tena ngaritsahawo ze rehma ngarihimidia Mwenyezi Mungu tena ngaritsahawo ze rehma za Mwenyezi Mungu ni ze baraka za hahi zendelee mwanzi wa wahatu mwanzani watu ri mwanzao sonsi pia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ngaruombao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarehe ze baraka za hahi zonsi pia ze rehma ze baraka ze amani zonsi pia ngarizitsahawo Mwenyezi Mungu ya
yazibeshe yeze baraka hizo neze salamu hizo yazere ekairi wa heziumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emasiku ya leo ya hejuma ikawo haina mru ya swali ya mtume sallallahu alaihi wasallam ye masihu ya hejuma uku wa juma vandredi au ye juma uyo mtume yaubuliwa haishia ye sauti shansi huzindwa ji we swali ya mtume ngabo daika ya hansi wa special ya kohambi ya mtume ukana ngabo mru fulani ya huswalia abasa inu bahe mtume kahombele ya ezaheri badilewo uku wa je vandredi ye masiku ya hejuma ne juma tena botasata bo magharibi na leo ye jeudi bo magharibi, yani a partir ya he jeudi bo magharibi jusqu'à vendredi wal fajiri na vendredi wal fajiri jusqu'à vendredi bo magharibi. Eni mria swali ya mtume waye yaubuliwa haishia ye sauti ya he mru ya mswalia mtume hamba fa innani asma'uhu bi nafsi, fa innani asma'uhu bi nafsi. Mtume hamba miubuliwa tishia swafi ye sauti ya he mru yani swalia ouku emasihu ya he juma ne juma mtume hamba miubuliwa Mwenyezi Mungu yetsobua heze rehema zahe utijo shangaya halim rajudo shangaya aibo fukuransi ya mtume ngudo ishiaje mrulo kaburini harima zenema abasainu Mungu haje harini kazi teknoloji ngasina telefoni tsainu mrungu bulio an live ngubulio video an direct mrulo Faransa ulo mjimro wa jingu huono ulo Dubai nguhuono nguhuishio rijaribuliwa ze WhatsApp, ribuliwa ze imo, ribuliwa ze messengeri, ribuliwa ze live. Mwenyezi Mungu hasanguro neso zila ndongo zila mrajodo fikiruka yabo ngwisho mruje sauti na yongo no si wanada murafanya mba telefoni mrulo Marekani na ulo Alma na ulo Komori na ulo Dahubini uhuishio uhuono kutujueza Mwenyezi Mungu yafanyao direct aizo na rimswalie mtume rajonjio harimazendo ngondra roza jiri legugunyiha shakali jatiha watukufu na rimswalie mtume sonsi pia ho mahala wakansi yabo mswalie mtume harimwe komanteri swalia mtume ema ya haho wayo yaje ato ushahidi ukahuswalia mtume hema ya haho ikango tuyeje emutsena itiye kadombili nda uswalie mtume Muhammad tumswalia ukawe hanza mtume Muhammad tiyeje emu yako yeniye ya hagoka ngoti niyo mtume Muhammad sote ni inamal amalu binyatuka eni hangu mtume nguvumbulwa ngamjibiwa basi sote ni yoka mtume asivumbulwa mtume nguvumbulwa nguswaliwa pangu tijiviwa jm utiye muka eni yaho ngototeka jm hangu mtinio ukamtume nguvumbulwa tijiliwa mtume yavumbulwa pangu tajm ukatijiwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam urditsena ulimewa haho umswali obahanu wakansi yabo ili mtume ya kuishie yahofanya kalitendrar yejemu yaho utienia horohoni ukayo ngoti na mtume sallallahu alaihi wasallam inamala mali binya hindo ngodenia yema yaho tena wanzihe commentaire Allahumma salli wa sallim alayhi yema yaho yakeshahidi yaje utole ushahidi yansiku ya kiyama wanziha yema yaho yanziha swala huswalia mtume 2 fois huswalia mtume 10 fois huswalia mtume 5 fois angalia dema yaho yake kuswali mtume sana ikauswalia mtume mara moja mtume sallama hambokana Mwenyezi Mungu yeu huswalia nkadokume difwa Mungu huswalioje ngoje maana Mungu ikamgungu swalio mtu asiuswalia jeje Mwenyezi Mungu huniko mariziki yeswala ya Mungu ikamwambia kama Mungu huswalio ça veut dire nguhuniko mariziki menshi nguhuniko santi unono ngubariko wana hao nguhutoho harima mwabwade de maana kama Mungu huswalio sisi wanadamu ze swala za hatu ngari abudia Mungu malaika ze swala za hao izodua wako mbele ya mwanadamu Mwenyezi Mungu wale malaika astaghfiruna malaika wodoro mbele ya dua si wanadamu malaika ngwavumba wa Mungu yeswala ya Mungu kaisha Mungu inna Allaha wa malaika yusalli Mwenyezi Mungu swali ya manabo nguniko ikamungu nguswalio ça veut dire asihunika ikambilwa Mwenyezi Mungu nguswalio mtume yani nguniko mtume ndongo fulani ikahambilwa sisi kwa Mwenyezi Mungu yani ili Mwenyezi Mungu akuswali mtume dihamba man salla alayya salatan wahida ye mtu atoni swalia mara moja mtu atoni swalia mtu atoswalia mtume mara moja mtume amedini sallallahu alayhi bi 10 Mwenyezi Mungu nguswalia difwa yani swala ya Mungu hiyo tundoka hapo hama nguswalio jao no swala ya Mungu ni nguhubo yani nguhuniko sante mariziki unono bahati mrume mrumshe wana demana hizo mara moja angalia ka uswalia mtume difwa imagine ke commentary yako yabo kushinda uswalia mtume difwa uta commentary 10 uswalia mtume yabo izonga izosa abo Mwenyezi Mungu huswalio 100 fois eka commentary nzima Allahumma salli Muhammad kwambi uhanyonya Allahumma salli Muhammad angalia izo kalite eka uhanyonya Allahumma salli Muhammad Mwenyezi Mungu huswalio difwa eka uswalia mtume
fois izo 20, 5 fois izo 50, humswalia 10 fois izo sa haya yema yaho yanzi hatsena yema ajukoto shahidi kwa yema ngajukorongo Mwenyezi Mungu samuhu wabsaru yemihono ngajukorongo eziungo matsu yema yanajarongo nswakiam bumtumi uswalia tabasi duniani unswalia he hanyo hawo hatuswalia atemihono bumtume uswalia ngale kamro no mtume mrungu tsengalo mtume nswakia mrungu nzo ya nusuwe majini mtume bangoni kiana mtume arenge majingu huno songu balo wana bumtu sidondwa ho mtume hombo keni mraka udoswalia hakungo jumshafi ya mtume utudwa zamba ukamtu akauswalia mara nyingi utumshafi utumtina intervention utumsaidia utumnika khairi utumnika ja basi tuswalia au niswalia mara nyingi wewe tuswalia hanya ina la kuswalia ta Allahumma salli hata mihuno yangu arma darasa za dini na kuanzia kwa Allahumma salli Muhammad Allahumma sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuanzia mayanu yani tanzia mara nyingi swala mtume ataje muna kotia ekauvumbulwa na kujivua tana kotaje Allahumma salli Muhammad na kujivua ta nuvenza mtume angalie kamrende gujifahari husoni mwa mtume hende ngwambie mtume kamitska uanza tsika uduswalia nijivua na wawe mashallah aizo angalia kauswalia mtume 100 fois awoyo ngoswaliwa ni Mwenyezi Mungu 1000 fois 100 awoyo 1000 fois ikauswalia mtume 10 fois yawoyo 100 fois Mwenyezi Mungu niko baraka na maisha 100 fois subhanallah na mswalia mtume watukufu jonjo kharmaza khabar za Allahumma salli wa sallim ala nabiy Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiy Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiy Muhammad Allahumma zidhu sharafan wa karaman wa ta'zima Allahumma zidhu sharafan wa karaman wa ta'zima Allahumma zidhu sharafan wa karaman wa ta'zima Allahumma ballighu al-maqam al-mahmud Allahumma ballighu المقام المحمود اللهم اسقنا بيد النبي محمد شربة لا نظمأ بعدها أبدا Mwenyezi Mungu rijalie urive shifa ya mtume siku ya kiyama Mwenyezi Mungu rijalie ritsione adhabu siku ya kiyama jailia ridungamane na mtume vwa moja rengie pevoni ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu jailia rikaye majirani wa mtume mbevoni Mwenyezi Mungu swali mtume Muhammad umnikeze salamu neze amani neze baraka اللهم صل Mwenyezi Mungu swali mtu Muhammad kama yambaghi an yusalla alayhi hamadi namna yastahiki yaswaliwa uswali mtume Muhammadin kama amarta yusalla alayhi hamadi namna wa amrisha yaswaliwa uswali mtume Muhammadin heidadi yahe zenyo raziloho mbinguni uswali mtume Muhammad ya Allah heidadi yahe zentuda zahe afulilo gharima ye arudhi Allahumma salli ala Muhammad Mwenyezi Mungu swali ya mtume heidadi ya huwa na tenye wa maji wahe maluja ya lobarini wasalli ala nabii Muhammadin uswali mtume Muhammad hesha isabu neidadi ya huwa nadamu waja dunia ni wonsi pia wasalli ala nabii Muhammadin uswali mtume Muhammad hesha isabu ne monta ya hema jini ya jadunia ni wonsi pia ranzo mwanda tomiso wasalli ala Muhammadin uswali mtume Muhammad heidadi ne hesha isabu shahema laika wa waumba wonsi pia wasalli ala nabii Muhammadin adada khalqika uswali mtume Muhammadin hesha isabu na idadi ya hezi umbe waziumba zonsi pia zembuzi zembe zenyansuye marungua pia haina mbenruwa yiumba dunia ni ramzomu ndo atomu isorenga sheisabu yisho ushitsanganye uswali mtume sheisabu yisho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala adada khalqika wa midada kalimatika Mwenyezi Mungu mtukufu tunazikushindao renga sheisabu shaho wino wajoshinda wanzihe makalima ya hao haukana Mwenyezi Mungu kwamba ukana ze bahari zo mfukare kazifanyiliwa wino ili zitilo harimo stilo zanzihe makalima ya hao kazajoshinda uke makalima ho menji basi renga po wino wajoshinda wanzihe makalima ya hao pia idadi ya ho wino huo itoswali ya mtume Muhammad idadi ya ho wino huo wa midada kalimatika Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alayhi Mwenyezi Mungu swali ya mtume hesha isabu shahini mwanadamu ya poro mswalia angalia ya rabbana alamin uwandu waja duniani pia waswali ya mtume ikaula paro swali ya mtume 1000 fois wala swali ya mtume 10000 fois wala swali ya mtume 500 fois renga isabu shaho wandu waswali ya mtume pia
pia ushiduble utriple uswalie mtume shesabu isho. Wasalli ala Muhammadin adada man lam yusalli alayhi, urengeshe isabu na idadi ya ho wanadamu ne majini ne wandu pia waja duniani watupa ruswali ya mtume. Rengashe isabu shahe monta iyo tena o wandu watu swali ya mtume monta yahe makafiri waja duniani ranzo mwandu atomwiswa makafiri wao pia sheisabu shahawo waka milioni ngabi na miliari ngabi. Renge monta iyo witsanganye witriple uswali ya mtume monta iyo.